and supporting them today. Thank you very much. Edward, het jy al vir haar gesê sy's lyk mooi? Okay. Julle kan nou diep asemhaal en uitblaas, die ergste is oor. Ek moet nou stres. Alright. Voor ons aangaan, kom ons maak ons oor toe. Ons is in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Then it's gonna get out. Let's see. I'm going to read from Ephesians 5. Probably most of the well-known passages about marriage. En dit gaan oor Efesiërs 5 vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van sy kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam van sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan hom God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het. Sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberisplik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Tot sover. Ons gaan nou 'n bietjie na 'n ander gedeelte ook kyk, maar vir nou is dit die gedeelte. I remember once hearing Churchill's words in the middle of the Second World War, where he said to the country, England, we'll fight them on the beaches, we'll fight them in the air, we'll fight them in the trenches, we'll fight, and we'll never surrender. And I think most of marriages today look like that. It looks like a battlefield in which people try to figure out who is the most important. Wie is die een wat sal beheer neem? Wie is die een wat leier sal wees? Wie is die een wat groot gaan wees? Wie se wil gaan afgedwing word? En baie keer dan lees jy ons hierdie gedeelte veral en dan begin mense so te praat en hulle dink by jouself, wel, jy weet, jy sê iets 'n klomp goeder vir die man en hier staan 'n klomp goeder vir die vrou en so dan raak amper die Bybel deel van hierdie battlefield en ons gebruik die Bybel baie keer om net hierdie battlefield nog groter te maak. Want wie is nou eintlik die belangrikste? Edward of Carryn? And who is important in your marriage? Is the wife important or is the husband important? Is the husband the head of the house and the wife the neck which moves him as she pleases? There's three people that wants to destroy your marriage. Three people. Me, myself and I. Die eie ek is een van die goeder wat die duiwel die meeste gebruik om huwelike op te breek. Want is my wil. Dis wat ek wil hê. En ongelukkig gebeur dit in die huwelik dat jy die oorlog wen op die einde of die battle wen maar die oorlog verloor. Want jy het so gekonsentreer op wie gehoor gaan word en dat jy in elke argument wat jy betrokke raak, dat jy bo wil uitkom, dat jy op die einde die huwelik verloor. En wat jou baie meer gaan kos as miskien een of twee battles wat jy verloor. En ek dink in hierdie gedeelte is opgesluit God se idee van hoe 'n huwelik moet wees. 'n Huwelik is nooit 'n 50-50 besigheid nie. Carryn, it's never a 50-50 business. I don't know, a lot of people tell you this when you stand outside there and they get you outside, Edward, they tell you, well, marriage, you've got to remember, Edward, is a 50-50 business. I hope you haven't got that advice outside somewhere. Because a marriage is not a 50-50 business, Carryn. It's a 100% business in which you give everything you have and expect nothing back. That's the way you go into a marriage. Want die oomblik as jy begin dink aan 50-50, dan dink jy by jouself, ek het nou 50 gegee, nou wil ek 50 terug hê.
en dan raak dit hierdie game wie die vorige keer toegegee. Dis soos hierdie die eie ek laat my baie dink aan die para wat wou vlieg. Ek weet nie of julle hierdie grap al gehoor het nie. Ek vertel hom baie keer by huwelike hierdie para wat wou vlieg en hy wou 2 somers hê en hy besluit op homself, hy gaan uit 'n goeie plan. Hy sien hierdie wilde eende vlieg oor sy dam en dan kry hulle 'n lekker somer in Europa blykbaar, het hy al gehoor en hy is moeg van vasgevries wees in die dam in die winter. En hy besluit hy het 'n plan en hy roep die ouens af daar van bo af en hulle kom land hier langs hom en hy sê, "Wie ek wil warm so winter hê." Hulle sê, "Maar jy het nie verker nie man, hoe wil jy dit doen?" En hy sê, "Nee man, jy een ou byt hier aan 'n stok en die ander ou byt aan die ander kant van die stok, ek byt in die middel na gat ons." Ja, hulle sê jy's 'n slim para. Ja nee, sê hy weet hy's redelik slim. En hy byt ook toe so in die middel en hulle trek toe weg die wilde eende en toe hulle so oor Kenia kom, toe kyk 'n boer so op en hy sien hierdie gedoente en hy besef wat bo hom aangaan en hy skree op, hy sê, "Wie was so slim om aan daai idee te dink?" En die para sê, As jy huwelik wil laat afgaan, is die vinnigste manier om te sê ek. Sê net genoeg ek. Sê net genoeg ek wil. Dis die vinnigste manier hoe enige verhouding opbreek, is om net soveel as moontlik te sê ek wil, ek wil, ek wil. Dis die resepie. Nou die probleem is, jy kyk na hierdie gedeelte en dan sê die man, dan kyk ek al 'n glinster in Edward se oë waar daar staan, vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. En baie mans skuif so reg en dan tik hulle vrou se in die ribbes en sê, hoor jy daar? En dan lees die man verder en dan sê die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. Dan druk hy weer sy elmboog in en dan sê hy, Edward, jemmel, ek het 'n royaltyd wat vir my wag. Maar een ding vergeet hulle van hierdie hele gedeelte is that there is a word that is in this text, the word as, die woordjie soos. Die woordjie soos verander alles in hierdie gedeelte en baie keer vergeet ons die woordjie soos en hoor ons net hoof en hoor ons net onderdanig en die vrouens krimp al hoe meer in en hulle hare staan regop en hulle dink, hy gaan dit weer doen. En die woordjie soos verander hierdie en dis die volgende, die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van sy kerk is. Nou as ons wil eerlik na hierdie gedeelte kyk en if we want to know what Christ wants for the marriage, the question is, how is he head of his church? That's the question. The question is not headship. The question is, how is Christ head of his church? And I want to page with you to a passage, Philippians 2, where it defines what Christ's role was in a very clear way. Dieselfde gesindheid staan daar. Moet in julle wees wat daar in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. What is it to be as Christ? Edward, let's start with you. To be as Christ is to be a servant. Leadership in the New Testament, and as Christ portrays it, is always a servanthood. It's always washing someone else's feet. It's always going down. It's always looking for what is that person's need and fulfilling the other person's need. It never goes about myself. It never goes about power. It never goes about a power struggle. It always goes about going on your knees and serving someone else. En die Here het vir jou Carryn gegee. En jy moet leier wees soos Christus. Dit wil sê op jou knieë meeste van die tyd. Wie lag? Hulle sê ons hulle het 'n survey gedoen en uitgevind that no man was ever shot by his wife with his hands in the dishes. Om by die huis aan te kom en vir jou vrou nie agter die televisie te gaan sit en die World Cup aan te sit en te flash deur al die hoogtepunte wat jy reeds gesien het en jou vrou is besig om vir jou goeders aan te dra nie, dis nie hoofskap nie.
Hoofskap is om in te kom en te besef, jou vrou het 'n moeilike dag soos jy gehad, en sy het die kinders gehad, en sy het al hierdie dinge wat oor haar, en vir haar te sê, wat kan ek vir jou doen? Dis hoofskap. Dieselfde gesindheid, hierdie woordjie vir dieselfde gesindheid, beteken dieselfde patroon van lewe. The same pattern of life must be in you that was in Christ Jesus. And that's the question. And the more you ask, Lord, show me more of you, the more you get a better husband and a better wife. Carryn, the more you ask, Lord, show me what is your pattern of life for me, the more you get on your knees and serve your husband. The more you honor him. And the more you want to honor him, because if you look at him, you see Christ in him. And Edward, when you look at her, you see Christ in her. And as you serve Christ, and as you serve Christ, you're actually serving each other. Die woordjie in Efesiërs gaan baie verder, en hy sê 'n paar keer dit, hy sê, wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. The question is, what would I like? And then you do it to your wife or husband. The question is not, how can my wife and my husband serve me in my needs? But how can I, that which I want, how can I do that to my husband and wife? Maybe you're sitting here this afternoon and your marriage is a power struggle. The only way to end a power struggle is one getting down on his knees and start serving. And breaking the cycle. Edward, Carryn, I believe more and more in the days that we live, is people want to see marriages that reflect Jesus Christ, that works, that life lasts for a lifetime. I'm not here today in this place, and we talked about it, to marry a couple that's got in the back of their mind divorce. Because Jesus Christ never divorces himself from his church. Never ever did he draw the line on the relationship he has with you, Edward. Never ever did he draw the line, Carryn, on the relationship he has with you, and told you that's enough. The only line he drawn was the line that he drew in Calvary, the cross. May the Lord one day say to you, Edward, you're a good husband. Carryn, may he say to you, you're a good wife. And people around you and your kids were changed by the way you loved each other. And they were drawn more and more towards me because the way you love each other. Mag mense eendag van u sê, en u huwelik sê, dat deur u huwelik het hulle Jesus gesien. We have come together in the presence of God to witness the marriage of Edward Murray and Carryn Schoeman. We have always also come together to ask his blessing on them and to rejoice with them. Our Lord Jesus Christ, by his presence at the marriage in Cana of Galilee, blessed this life commitment between two people. Marriage is an expression of God's loving care, when in the beginning he said it's not good for the man to live alone. I will make him a suitable companion to help him. So he created them as partners for one another, to supplement and to help one another. Dis ongelooflik eintlik, Edward. Dis die enigste tyd, ek weet nie of jy weet, dis die enigste tyd in die hele Bybel, in die hele skepingsgeskiedenis waar God sê iets is nie goed wat hy gemaak het nie. En hy sê dit net wanneer die man klaar gemaak het. Christ gave his life for the church, so should you give yourselves in love to one another. And as the church is loyal to Christ, so too should you be loyal to one another and serve one another's interest. Edward, Carryn,
Do you accept everything the Lord teaches us in His Word concerning the Christian marriage and state of matrimony? Is it your firm intention to arrange your marital life accordingly? Do you wish for the blessing of God in the solemnization of your marriage? What is your answers? Edward, do you solemnly declare that within your knowledge there is no lawful objection to your proposed marriage to the bride, Carryn Schoeman, at your side? And do you call all people present here to witness that you take Carryn as your lawful wife? What is your answer? Yes. Then audibly make the promise before God and His congregation. Jy kan my hardop agter my aan sê terwyl jy vir haar kyk. Want jy maak dit vir haar, jy maak dit vir God. Jy moet nou onthou, hierdie is heilige grond, Edward. Hierdie is heilige grond. En as jy 'n vrou hier het, waarmee jy getroud is, kan jy dit weer vir haar sê. Before God and His congregation. I, Edward Murray, promise my love and troth. I, Edward Murray, promise my love and troth. Forever and in all circumstances. Ever in all circumstances. To my bride, Carryn Schoeman. To my bride, Carryn Schoeman. Carryn Schoeman, do you solemnly declare that within your knowledge there is no lawful objection to your proposed marriage to the bridegroom, Edward Murray, at your side? And do you call all people present here to witness that you take Edward as your lawful husband? What is your answer? Yes. Okay, audibly make this promise. Look at him. This is holy ground before God. Before God and His congregation. For God and His congregation. I, Carryn Schoeman, promise my love and I, Carryn Schoeman, promise my love. forever and in all circumstances. Forever and in all circumstances. To you, my bridegroom, Edward Murray. To you, my bridegroom, Edward Murray. I want to ask you that you will take out the rings, hold each other's right hand. Laat hom maar daar staan. Hy geniet hierdie ding. Werk. I now pronounce that Edward Murray and Carryn Schoeman are now with the blessing of the Lord lawfully married. You may kiss the bride. Here Jesus, baie dankie dat ons hier kan saam wees en dat ons
opgewonde kan wees oor U wat twee mense bymekaar gevoeg het. Hou mekaar se hande maar vas. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap met die Heilige Gees saam met U wees en bly en saam met jou Edward en jou Carryn wees en bly totdat hy kom. Amen. Ek kan opstaan. Ek vra dat U net so se agterbly net vir die teken van die registers. Daarna neem ek aan daar's iets daar buite waarmee hulle jou kan. Edward, julle kan maar hier kom sit. Take a minute to now. Dit weer dan gee net vir my julle permanente adres ook asseblief daarso. Het julle die ander getuie se idee afskryf? Ja. Okay. Ek noem net hier vir die okay. Okay. You sign your maiden name. Do you want to be called Murray? Okay. Maybe not. Is het tegen? Dit is even maar teken. Okay. Baie. Kijk voor mij. 1, 2, 3. Kijk, volgende. Eén kind. Ja, ik zit Stand in the front of
Ja. En dan kan je staan aan. You stay there by your sister? En Boetie kan in die middel staan. Wat hy daar voor sy ma staan. Daar sy, daar sy. Look at me, 1, 2, 3. And that finger there, that... Nou, dan net even my om. Ja. Nou, is het klas together, klas. Nee, Kan niet. Dis jou skoonsister en jou vrou nie. Ja, look at me, 1, 2, 3. Nog ene? Nog een keer, 1, 2, 3. Kijk die vlokkie, daar zijn. Ziet u het? Maar echt een vader. Zo'n man van One, two, three. Nou weer aan elkaar. Let me see now. Alleen als weer uit de twee timmertjes. Wat zijn? Flower goals. Now to your mom. Carryn. One, I'll take it away two, from one, Emily mustn't go now. We're going to go Tata now, darling. Daddy. We're just going to go stand by Daddy now first, see? Beautiful. Thank you. Uncle Daryl, make a noise. Heel goed. What's Uncle Daryl doing? Okay, look at me, everybody. Hello, 1, 2, 3. Nog een. Up, Brittany. Dit is waar je te zeggen. Leer en glee. Ek wil nie veel lank hou nie, ek wil net 'n spesiale boodskap of 'n poem lees vir Edward en Carryn. En ek moet my vrou nodig het, net my beloof dat ek kan sien. Maar wat ek nou net 'n kans kry. Can you move us a little forward? Just hold on, let me move this guy. Hey?
Eh? Of course, I can't read yet. And then just swing it a bit. Okay. This is a very special message. Angel of faith. Faith is the belief in the power of God. Faith dispels fear. Go within and reach for faith. Your every need is provided. Better. Shift to a new awareness. Discover the power within to lead you to safety. Turn to the light for answers. Let the light shine in the dark corners to safety. Take time to quiet the mind and allow the answers to come. To have faith is to have God in your heart. Peace in your soul and strength in your body. As you practice having faith, inspirations turn into ideas that bring solutions and gifts. Trust in your inner self. Your soul knows faith. Find faith, and you will live the truth as a child of God, at one with God. And this comes from your sister from Canada. So pray nou. Annemaal die barrière en die stilte van die aand hier. Frans vir ons. Carryn, just something specially for you. I want you to always remember, husbands are like fires. They need a lot of attention, and if they don't get a good poke now and again, they go out. Edward, die beste manier om jou huweliksherdenking te onthou is vergeet om een keer. Okay, and then don't get into kinky sex, okay? I have a friend, I know a guy, who put mirrors on his bedroom wall and ceiling, and now he lies there watching his wife having a headache. Everybody ready? Ons vra nou vir meneer Schoeman om 'n heildronk op die bruid se ouers in te stel. Dis maar. Ja. Zo. Goeienaand dames en here, vriende en familie. Sowel as aangetroude familie van beide kante af, Marie sowel as die Schoemans. Ek is Schoeman, ek is Hannes se jongste boetie. Ek dink as ek vanaand vir julle my stories vertel van hom en Yvonne, sal julle dit dalk later moet sensor, want ek ken nie die slegte kant en lelike dinge van hulle, so ek gaan julle nie daarmee bor nie. Carryn, Edward, from your mom and dad, just a message to say you both look stunning tonight or this afternoon, especially you, Carryn. I suppose you can tell that to Edward later, but he's a man, so I can't tell that to him. But you look stunning. Dames en here van my kant af, namens Hannes en Yvonne, namens Carryn aan Hannes en Yvonne. Sy wil net vir hulle dankie sê vir die opvoeding wat hulle vir haar gegee het, dat hulle altyd daar was vir hulle, al was hulle al op 'n stadium geskei of is hulle geskei op 'n stadium. Beide van hulle was daar vir haar as sy hulle nodig gehad het. Hulle het haar opvoeding gegee, hulle het haar goeie waardes geleer. Volgens Carryn is dit die waardes en tipe van waardes wat sy eendags wil oordra aan haar kinders. So al wat ek wil vra namens Carryn is, kan ons staan en heildrink drink op Hannes en Yvonne? Hannes en Yvonne, cheers! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Thanks, Daryl. Namens Nederland. Okay, dankie Les. Ons vra nou vir Charles Nias om 'n heildronk in te stel op die bruidegom se ouers. Where is that? The little thingy? No, it's lying there. It's fine. It's fine. Alright. Jy weet, as mens luister na Carryn Schoeman,
dan dink jy sy moet 'n boerdogter uit die Vrystaat wees. En as jy na Carryn Schoeman luister, dan dink jy dit is 'n boerdogter uit die Vrystaat. En as jy Edward Murray hoor, dan dink jy hy is 'n Engels, 'n soutie van Bryanston, maar dit is nou net omgekeer, jy weet. Die Engelse praat Afrikaans en die Afrikaners praat Engels. So ek het gedink ek sal maar by Afrikaans bly. Ek is 'n broer van Edward se ma. En as julle so na Edward kyk, 'n bietjie eksoties, né? Eksoties, bietjie eksoties. Bietjie eksoties. Maar Edward het baie goeie kwaliteite. En dit het hy in die afgelope jare bewys. En hy het hom bewys dat hy wonderlike skills ontwikkel het. Besigheidskills, professionele skills, sosiale vaardighede. Ek dink julle ken hom, dat hy weet hoe om met mense te hanteer. Hy is 'n suksesvolle jong man. Nou ek sê maar, sal jy nou heldering in op Edward of op sy ma en pa? Dis 'n rede hoekom ek dit sê, want ek sien hier's 'n paar boere hierso. As jy 'n klein bulkalfie kry, dan weet jy dat daai kalfie dra die gene van sy ma en sy pa. So dit is nie moeilik om hierdie vergelyking te tref van Edward na sy ma en pa toe nie. Want wat hy is wat hy van sy ma en sy pa gekry het. Nie alleen hulle opvoeding nie, maar ook hulle genes. En wat Edward het hy van sy ma en pa gekry. En ek wil vir u vra om op te staan en 'n heildronk te drink saam met my op die gesondheid en die voorspoed van Edward se wonderlike ouers, Helene en Arthur. Gesondheid op Helene en Arthur. Arthur. Dankie. Thank you, Charles. Listening to all these toasts, it reminds me that after nearly 20 years of marriage, my wife and I suffer from incompatibility. I lost my income and she lost her compatibility. Ons vra nou vir Jacques de Tooy en Stanley de Tooy. Nee, jammer, ek's te vinnig. Ons vra nou vir Hannes Schoeman om heildronk in te stel op die bruid. Ag, op die bruidegom. Nant, ek is maar 'n ou met min woorde. Edward, welkom by die Schoeman familie. Ons het nie 'n dogter verloor nie, ons het 'n seun ryker geword. Cheers. Bly dan opstaan en cheers dan. Op Edward. Dankie. Okay, nou is ons terug op die program. Ons vra nou vir Stanley de Tooy en Jacques de Tooy op 'n heildronk en op waar was ek? Op die bruidegom in te stel. Nee, weet jy? On the bride. No. On the bridesmaid, sorry. Come. Ja, dat is 'n bruidegom.
So waar is dit nou? Die brein Wat jy nou wil. Miskien, goeienaand mense, ek wil net vir julle noem hoe het dit vandag begin. Vanmôre 11 uur toe sê hulle, ek en Jacques moet vanaand praat oor die brei. Nou was dit oor Edward. Wie is dit nou? Is dit oor jou of my? Ek het gedog ons moet nou oor Darryl praat. Is dit Darryl? Ons wil net dankie sê vir Darryl. Darryl. Dankie dat ons hier kan wees. Nee, Edward al baie al pel. Hulle sê die lewe gaan oor besluite. Toe ek in standaard 6 was, het ek Pretoria toe geskuif. Ek het tweede kwartaal begin by Menlo Park en ek het in die Afrikaanse klas ingestap en die Afrikaanse onderwyser het vir my gesê ja, ek het nou vir jou plek nie. Jy moet maar daar agter in die hoek gaan sit langs Edward. Op die vloer. En ek sit dus tussen hom en Maurits en vandag is ek baie bly dat Edward my onder sy vlerk geneem het in die hoërskool. En ek dink ek het die regte besluit gedoen daar. Edward is 'n fantastiese vriend. Jy is altyd daar vir mense as mens jy nodig het. Jy is 'n bok vir sports. Verlede naweek het ons gaan skydive vir die eerste keer saam, tandem. En ek wil weer dankie sê vir al die vriendskap al die jare. Edward. Zijn, Edward. Is het nou my beurt? Nee, jy weer dan. As jy wil. Okay, my tyd saam met Edward was nie so lekker nie. Maar voordat ek daarmee gaan begin, gaan ek net sê, ekskuus. Jy het 'n beeldskone vrou getrou. Carryn, you look amazingly well. He is lucky, and I'll make sure that he's lucky. I'll remind him every day. Okay. Edward en ek kom nou 'n rukkie saam. Ons het meeste van ons tyd saam het ek gedink gaan wees oor besigheid, werk, want ons werk saam. Wat ek nie bewus was van nie, was ons gaan hoogwaarskynlik vir polisies wegry. Ons gaan hoogwaarskynlik vir rally ouens wegry. Ons gaan hoogwaarskynlik almal daais wat ons kan kry. En iets wat ek moet sê is, wat ek geleer het by Edward is, hy is 'n go-getter. En hy is 'n go-getter 100%. Hy gaan nie agterstaan nie, hy gaan nie verloor nie, maar altyd ten goeie vir hom en sy familie. So weer eens net om na Carryn toe te kom. Carryn, you guys are going to have a lovely world, a lovely life, and Edward will make sure that it is like it. It's going to be exciting. It's going to be a fun ride, and enjoy it. I never thought that he'll jump out of the plane. And he still proves me wrong every day. So to the two of you, I want to just make this toast to the two of you. May you have a lovely, wonderful life with your kids and a lot of kids and a lot of kids. Okay. Cheers, Edward. Cheers, Carryn. Bridesmaids. Cheers. Bridesmaids. Gaan jij om doen? Wat vind je maar nee, jij doet het mooi. Dat vind ik mooi. Okay. Ek sê syne, kinders by besyne nog gloria. En nog gloria. Hoerai! Hoerai! Okay, ons is nog nie klaar nie. Wat is nog nie klaar nie? Die brei. Bridesmaid. Nee, ek wil net vir mense dankie sê, maar ek dink dit is mooi is. Okay. Ja, dit is. Okay, op die bridesmaids, Sharon and Debbie, we haven't met and talked and social, but you guys really look fantastic. It all fits in with the whole team of ours, and you guys really look great, and this is a toast to you. Cheers. Okay. Nou wil ek net vinnig noem, daar's gelukwensinge van ver af. Ek wil net die mense se name noem hierso. Edward se suster Lucille van Canada het gelukwense gestuur. Isak en Pat Schoeman van PE. Logan en Pillay van Durban en Glenn en Gail Murray. Dis hy. Dankie julle. Dankie. Lekker.
Nee, dit was nie. Okay, dankie julle. Edward, jy moet nou maar jou kans gebruik om te praat terwyl jy nog kans het. Henry Fonda het in 1978 gesê, en ek lees dit maar in Engels, my son got his first acting role playing the part of a man that had been married for 30 years. I told him, son, stick at it, maybe next time you'll get a speaking role. All right, and remember, Edward, marriage isn't a word, it's a sentence. Okay, dames en heren, Edward Murray. Uiteindelik. Okay, my memory card is bietjie vol. So ek het gaan na papier toe hoor. Ek is bang ek vergeet iemand om iemand dankie te sê. Ekskuus, kan jy hoor nie? Kan jy my dan nie hoor nie? Nou sê, dankie. Ek wil net graag begin deur net dankie te sê vir my Skepper dat ek hier kan wees en dat ons almal hier kan wees. En dit is 'n groot voorreg. Dan wil ek net baie dankie sê vir almal wat vandag hier teenwoordig is, julle almal. Baie dankie dat julle is. Almal wat hier is, moet hier wees. En almal wat van ver af kom, van Kaapstad af, Gunther hulle, baie dankie. Almal van P af, baie dankie. Van Tennyson af, jee, Vrydag. Ek het spesiaal vandag vir julle wit en oranje aangetrek, okay. Vir die cheetahs, spesiaal vir die cheetahs. Then for Carryn's parents, Hannes and Yvonne, or should I say Dad Hannes and Mom Yvonne. Thank you very much for giving me your daughter's hand in marriage. I promise to take very special care of her. And then to my bride, actually Stanley almost stole my moment there. Awesome, just awesome. And I'm sure everyone here agrees with me. She looks really stunning. Carryn, to you, thank you very much. Thank you very much for marrying me. Thanks for putting the trust into me, and I will definitely not disappoint you. That I promise. Okay. Dan vir my ouers, Ma Helene en Pa Hafer. Nou sê. Ja, dit is moeilik om dankie te sê vir al die jare en al die bystand en al die leiding. Maar ek seker was nie altyd maklik geweest met my nie. Ja, maar dankie vir die voorbeeld wat jy vir my gestel het. Die opregtheid, die waarheid wat ek elke dag nog steeds gebruik. Ek sal seker maak ek maak kinders op dieselfde hoë standaard groot. Hy lyk vir my so baie. Jy. En dan wil ek ook sê, dit nou wel nie my ma nie, maar ook net vertel ek daar net baie dankie sê. So ek maak al van dat ek klein is en baie dankie vir al tannie se hulp en bystand met my. Dan wil ek dankie sê vir Amanda Valley vir al die voorbereiding vandag hierso. Dankie vir almal wat bygedra het tot vandag. Ek wil net sê vir my MC Darryl. Ek sien sy geheue-kaart is ook 'n bietjie vol. Maar hy kom nou, ons sal hom na die tyd reg sien. En ek sien hy bemark sy firma hierso gratis, maar ons sal seker maak bestuur vir my faktuur sê hy. Baie dankie vir jou Darryl. Ook 'n spesiale dankie aan Emily wat na al ons kinders kyk. Ek glo dit is vir julle 'n groot vreugde. And then also to both the bridesmaids, I just want to sorry, that is the girls in orange if you haven't noticed. You really look beautiful, a real spring special. Can we please have a toast? We already toasted on the bridesmaids. And then okay. We can have another toast on the bridesmaids if you want. If you insist. We can all stand and have a toast on the bridesmaids, official toast. To the bridesmaids, Sharon and Debbie. Thank you very much. Dan wil ek net vir almal dankie sê wat
groete gestuur het en e-mails en kaartjies en alles. Ek en Carryn waardeer dit regtig opreg. Dan natuurlijk is julle klaar voorgestel aan my twee best man, Stanley en Jacques, albei de toy. Dit is nou nie, of hulle is nou nie boeties nie, en dit is ook nie toevallig nie. Ek wil net vir hulle baie dankie sê vir jare se vriendskap wat hulle vir my deurgebring het, en hulle is vriende 1000, en ek weet nie of dit iets is wat in die toy familie hardloop nie, maar hulle is genuine ongelooflike mense. Ja. Ja, regtig, al twee van hulle, ek wil vir hulle ook sê dankie vir verlede naweek, wat ek my eerste vlug gevat het uit die vliegtuig uit. Dit was genuine, dit was amazing. Nee, dit was genuine amazing geweest. Hulle sê blijkbaar, ek weet nie wat waar is nie, maar dat in die toy se geskiedenis, hulle het blijkbaar storieboeke geskryf. So, alles wat hulle vir julle vertel is nie waar nie, hoor. Het is net 'n storie. Baie dankie, en ek hoop ek het iemand uitgelaat nie. Ok, en dan asseblief net op my bruid, as ons almal uit kan staan, en net vir haar op haar cheers asseblief. Carryn, on you, my awesome looking bride. Cheers. Okay, jy moet asseblief begin ontspan en begin drink nou, dankie. Dankie, Edward. May I just use this opportunity to wish Edward and Carryn the best of luck and fortune on this, the first day of what we know will be a long and special marriage. May the love that you have opened and shown openly to everybody here in the church today, and while you've known each other, just grow stronger and stronger. All right, ladies and gentlemen, a main course will now be served. The main table will dish up first. Each of the tables will be called by the photographers. You will be taken into the bar area for a table photograph, and from there you can move on to the buffet area. So please stay at your table and wait to be called. All right, and then just the lodge's management has come to me. I did say earlier. Talk you through.
the rest of the main table, plus the bridesmaids and the best men, please to come up and be floor for the second time. I think that was planned. Okay, now, whoops. Give it to your bride. Not supposed to watch. Here we go. 1, 2, 3, go! Okay, be the single guy and the single girl come over the floor. This is a good point. The single guy who won and the single girl who won, please get on the floor. And even in our Irish and Italian accents, we're going to do an Afrikaans song for you. Italian accent. See if you recognize it. That is amazing. Cut through it. You're too short, man. Wow, what was that? Got your quill. Carryn, je bent volop gefietst. Girls, the cake. Ah, ja.
Dis was 'n stukkie koek hierdie hoor. Dis was 'n stukkie koek leuk. Nice. Ja. Moet jou nie vergeet. Almal daar is hier. Heb je ook kijken wie dit? Dankjewel. Which number are you on? So it's good that you're doing that. That's it.